Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे B1 मॉडल Erwachsene के लिए। वैसे तो गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर 4 आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे B1 लेवल के लिए। उनमें से 2 Erwachsene के लिए हैं और 2 Jugendliche के लिए। इस वीडियो में हम जस्ट लेजन और hören करेंगे। अगर हम चारों मॉड्यूल्स एक ही वीडियो में करते तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। और जैसे कि हमें पता है कि ये गोएथे सर्टिफिकेट B1 के पेपर फॉर्मेट पर होगी। सो los geht's! गोएथे सर्टिफिकेट B1 में हमें सबसे पहले लेजन करनी होती है, जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 65 मिनटन का। और ये उसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ गोएथे सर्टिफिकेट B1 का पेपर पैटर्न डिस्कस करूं और ये कि किस तरह से आपको टिप्स दी जाएं कि पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेजन टाइल 1 के लिए हमें आर्बाइट साइट दिया जाता है 10 मिनटन का और इसमें हमने एक टेक्स्ट को पढ़कर उससे रिलेटेड 6 Aufgaben सॉल्व करनी होती हैं जो कि रिश्टिश और फाल्श मार्क करनी होती हैं। अब आपको पता चल गया होगा ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है। इसी तरह क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल है, बाकी सारी टास्क में भी इसी तरह होगा कि टाइम आपको लगेगा कि बहुत कम है और टास्क और टेक्स्ट काफ़ी लेंथी होंगे और आपको देखकर जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा। तो जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा आप सबसे पहले Aufgaben देख लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेक्स्ट में आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन Aufgaben को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टेक्स्ट को देखेंगे। एक Beispiel 0 हमारे लिए सॉल्व करके दी गई है। Zu Mittag klingelte Susannes Telefon. ये है richtig. Nummer 1 है erst durch den Anruf bemerkte Susanne das Fehlen ihrer Brieftasche. Nummer 2, Susanne glaubte, die Brieftasche beim Bezahlen vergessen zu haben. अब इंटरमीडिएट लेवल है तो मैं बार बार हर चीज़ को नहीं ट्रांसलेट करूँगी, जस्ट जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ एक्सप्रेशंस या कुछ वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं वहाँ पर हम थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे Übersetzung की। Nummer 3. Der Finder hatte die Brieftasche ins Fundbüro gebracht. Nummer 4. Die Telefonnummer der Bank war in der Brieftasche. Nummer 5. In Susannes Brieftasche fehlte nichts. Nummer 6. Susanne konnte dem Finder persönlich für seine Ehrlichkeit danken. आप नोट कर रहे हैं कैसी वैरायटी है टेंसेस की, और यहाँ पर कोई भी टेंस प्रेजेंस में यूज़ नहीं हुआ और ना ही परफेक्ट में, बल्कि प्रेटेगिटुम प्लस कम परफेक्ट और इस तरह के टेंसेस यूज़ हुए हैं। टेक्स्ट को देख लेते हैं। Susannes Alltagsblog. Mein Alltag, meine Gedanken, mein Leben. Gedanken, Thoughts, Ideas. Donnerstag, den 23. Juni. Was mir heute passiert ist, das glaubt mir keiner. Als ich zu Mittag nix ahnend in der Küche beim Kochen stand, läutete mein Handy. कहती है कि आज जो मेरे साथ हुआ वो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। जैसे कि मैं दोपहर में निक्स आनंद कहते हैं अनअवेयर, किसी चीज़ का मुझे पता नहीं था, होश नहीं थी, अनअवेयर थी मैं। तो किचन में मैं खाना पकाने के लिए खड़ी थी। लॉयटटे माइन हैंडी, मेरा मोबाइल रिंग हुआ बजा था। लॉयटटे लॉयटन की प्रेटेगिटुम फॉर्म यूज़ हुई है। Eine Frauenstimme erklärte mir, dass meine Brieftasche in der Bankfiliale abgegeben worden war und ich sie dort abholen konnte. एक फेमिनिन आवाज़ ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि मेरा वॉलेट बैंक की ब्रांच में abgegeben worden war. ये टेंस नोट कीजिए, इसकी कम्प्लेक्सिटी नोट कीजिए। इसका मतलब है had been given या submitted, तो वो उसको जमा कर दिया गया था बैंक की ब्रांच में, इसके वॉलेट को, सुजाने के वॉलेट को ना, जो कि ब्रीफटाशे है। ठीक हो गया, और वो वहाँ से उसको पिक कर सकती है। ये उसको समझाया गया, एक औरत ने समझाया उसको फ़ोन करके। तो यहाँ पर आप ये नोट कीजिए कि अगर ये हैज़ बीन सबमिटेड होता
और यहाँ पर हैड बीन सबमिटेड ना होता तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको किस तरह से आपने चेंज करना था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Mir wurde ganz heiß, mir war noch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlte। यहाँ पर एक छोटी सी टिप ये देनी है कि जब हम एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ एग्ज़ाम में भी होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हमने याद नहीं किए होते, तो उनके हमें मीनिंग्स पता नहीं होते। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस बारे में बात हो रही है टेक्स्ट में, उसके अंदाजे के मुताबिक आपने खुद से उनके मीनिंग्स को गेस करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वैसे तो हाइस कहते हैं हॉट को, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक लगता ऐसे है कि वो घबरा गई, एंशियस हो गई और उसने अभी तक ये चीज़ नोटिस ही नहीं की थी कि वो पर्स नहीं था, जो उसका वॉलेट है वो उसके बैग में नहीं था। फेलते फेलन से ना, टू बी मिसिंग। Und ich hatte ja auch noch relativ viel Bargeld eingesteckt। और आगे वो और भी घबरा गई और कहती है कि मैंने तो उसमें बहुत सारे relatively कैश पैसे रखे हुए थे। eingesteckt, einstecken से है जिसका मतलब है टू पॉकेट, पैसे रखना। Schnell holte ich meine Handtasche hervor und suchte nach der Brieftasche। hervorholen होता है टू ब्रिंग आउट, टू टेक आउट। तो मैं जल्दी से अपना हैंड बैग ले आई थी और ढूंढना शुरू कर दिया था वॉलेट। B1 की लेसन में हमारे पास टोटल 30 अवकाबन हैं और जब भी हम एक टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अवकाबे होगी वो आपकी स्क्रीन पर आया करेगी और आपको कुछ कपल ऑफ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर गेस कर लें। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप गेस कीजिए कि अवकाबे 1 का आंसर क्या है। ये रिश्तिश है क्योंकि इस टास्क में लिखा है erst durch den Anruf bemerkte Susanne das Fehlen ihrer Brieftasche। सबसे पहले उसने कॉल के बाद ही नोटिस किया था जो कि उसका वॉलेट गायब था उसको। और यहाँ पर भी लिखा है कि noch gar nicht aufgefallen। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि सिनोनिम्स आने कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि bemerken और auffallen दोनों का मतलब होता है नोटिस करना, कोई चीज़ आपके अटेंशन से गुजरना। तो इसलिए फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा B1 लेवल में कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वर्ड्स आएँ जिनको हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर पाएँ। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हों तो डिफरेंट लेकिन उनके मीनिंग्स भी सेम हों, और वर्ड्स ऑपोजिट्स आना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। Es stimmte, auch nach längerem Kramen in der Tasche konnte ich sie nicht finden। Mein Geld war tatsächlich verschwunden। अब वो कह रही है इट वॉज ट्रू, ये सच था और बहुत सारा ढूंढने के बाद भी उसको अपने बैग में नहीं मिला वॉलेट। अब वो खुद से गेस कर रही है कि मेरे तो सारे के सारे पैसे एक्चुअली गायब हो गए हैं। है नहीं, थे। ये सारा का सारा ब्लॉग सुजाने ने पास्ट में लिखा है, मैं भूल गई थी। अच्छा, उसके बाद कहती है ich machte mich also auf den Weg zur Bank und überlegte, wo ich meine Brieftasche liegen gelassen hatte। Sicherlich im Supermarkt an der Kasse। sich machen कहते हैं टू बी डूइंग वेल, बेहतर हो जाना। पहले उसने बहुत टेंशन ली थी कि उसके सारे के सारे पैसे अब गायब हो जाएंगे, कोई ले लेगा, क्योंकि उसका वॉलेट जो खो गया था। तो लेकिन कहती है मैं अपने आप को संभाल के बैंक तक गई और सोचती हुई गई थी, सोच रही थी कि मैंने अपना वॉलेट कहाँ पर छोड़ दिया हुआ था। कहती है फिर श्योरली मुझे लगता है कि मैंने खासे पर छोड़ दिया था जब वो सुपरमार्केट में थी। Jedenfalls kam ich bei der Bank an und war schon gespannt darauf zu erfahren, wo meine Brieftasche gefunden worden war und natürlich, ob etwas fehlte। कहती है एनीवे मैं फिर पहुंच गई बैंक में और ऑलरेडी बहुत ही रिलैक्स थी, ये एक्सपीरियंस करके, ये जान के erfahren कि मेरा जो वॉलेट है किस तरह से उसको ढूंढा गया था और जाहिर सी बात है उसमें कुछ मिसिंग था कि नहीं। उसको ये चीज़ जानकर बहुत रिलैक्सेशन हुई। क्यों रिलैक्सेशन हुई? क्योंकि उसको अपने सारे के सारे पैसे मिल गए थे।
Die Bankangestellte teilte mir mit, dass ein junger Mann die Brieftasche abgegeben hatte. बैंक एम्प्लॉय ने मुझे इन्फॉर्म किया, मिtteilen एक ट्रेनबागिस वर्ब है जिसका मतलब है टू इन्फॉर्म कि एक यंग आदमी ने वॉलेट सबमिट करवाया था। abgeben कहते हैं टू हैंड इन, टू सबमिट। Aufgabe 2 भी बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर लिखा है Susanne glaubte, die Brieftasche beim Bezahlen vergessen zu haben। तो ये रिश्तिश है क्योंकि यहाँ पर भी वो कहती है sicherlich im Supermarkt an der Kasse। Er hatte sie auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt gefunden und wollte sie eigentlich ins Fundbüro bringen, wie man es in so einem Fall eben macht। Simply does ना कि नॉर्मली कोई बंदा क्या करता है जब उसको कोई चीज़ मिलती है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस में दे देता है। वो भी ऐसा करना चाहता था लेकिन der Weg dorthin war für ihn zu weit und so suchte er nach einer anderen Möglichkeit, mir die Brieftasche zurückzugeben। Das muss man sich einmal vorstellen. Er war so clever, dass er auf der Bankomatkarte nach meinem und den Namen meiner Bank suchte। bankomatkarte कहते हैं डेबिट कार्ड। तो उस आदमी ने क्या किया, इसका डेबिट कार्ड देखा और उसका नाम और जो उसके बैंक का नाम था उसको उस पर ढूंढा था। Er fuhr in die nächste Filiale meiner Bank und dank der Computervernetzung der Filialen konnte meine Telefonnummer schnell herausgefunden werden। वो कहती है कि वो गया नेक्स्ट ब्रांच पर, बैंक की जो कि मेरे बैंक की थी उसकी किसी एक ब्रांच पर गया जो कि नेक्स्ट पड़ती थी उसको। और फिर कहती है शुक्र है कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो कि आपस में इन ब्रांचेस की होती है कि मेरा नंबर जल्दी से herausfinden कहते हैं टू फाइंड आउट, टू सर्च आउट, कि मेरा नंबर ढूंढ लिया गया था। Da stand ich nun mit meiner Brieftasche, die mir beim Verlassen des Supermarkets aus der Handtasche gerutscht sein muss। अब मैं खड़ी थी वहाँ अपने वॉलेट के साथ जो कि मैं सुपरमार्केट से निकलते हुए उसको छोड़ते हुए हैंडबैग से। आप देखें कि रुट्स्ट अगर आपको नहीं भी आता तो ये इतनी क्लियर सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इससे आप ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि इसका मतलब है लुढ़क गया होगा, खिसक के गिर गया होगा, तो यही इसका मतलब है। तो उसके बाद कहती है Zum Glück war alles noch da। Ich bin so froh, dass diese Episode so gut ausgegangen ist। Gut ausgegangen, to go out well यहाँ पर पास्ट में है तो gone out well के ये इतना एपिसोड अच्छा से हो गया। वैसे उसको उम्मीद नहीं थी कि उसको उसमें से पैसे वापस मिलेंगे ना। तो ये देखें एपिसोड ट्रांसलेशन बिल्कुल इंग्लिश वाली है, सेम वही वर्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी जर्मन है। Nummer 3. Der Finder hatte die Brieftasche ins Fundbüro gebracht। ये falsch है क्योंकि यहाँ पर वो देना चाहता था लेकिन der Weg dorthin war für ihn zu weit। Die Telefonnummer der Bank war in der Brieftasche। ये falsch है क्योंकि इसीलिए तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग का थैंक कर रही है क्योंकि उन्हीं ने नंबर इसका जो ऑलरेडी सिस्टम में सेव था उसको ढूंढ लिया था। तो उसके जो वॉलेट है उसमें कोई भी नंबर नहीं था बैंक का। Nummer 5. In Susannes Brieftasche fehlte nix। ये रिश्तिश है। हाँ, अगर यहाँ पर होता in Susannes Brieftasche fehlte etwas तो फिर ये falsch होना था क्योंकि यहाँ पर वो कह रही है Zum Glück war alles noch da। Nun weiß ich leider gar nicht, wie ich dem ehrlichen Finder danken kann. Vielleicht liest er ja diesen Blog-Eintrag oder es liest ihn jemand, dem er die Geschichte erzählt hat. Vielen, vielen Dank, lieber Finder. Bis bald, eure Susanne। अब वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। एयरलिश कहते हैं ऑनेस्ट को, फेथफुल को, कि जो ढूंढने वाला बंदा था वो कितना फेथफुल था कि उसने कोई भी मेरी चीज़ नहीं ली। और ब्लॉग आइंट्राग
Eintrag कहते हैं एंट्री को, पोस्ट को, रिकॉर्ड को। तो कह रहे हैं कि जो ब्लॉग रिकॉर्ड मैं यहाँ कर रही हूँ, हो सकता है कि वो उसको खुद पढ़ ले या कोई ऐसा शख्स पढ़ ले जिसको उसने ये कहानी बताई हो। Nummer 6 था Susanne konnte dem Finder persönlich für seine Ehrlichkeit danken. ये falsch है क्योंकि वो पर्सनली उसको उसकी ऑनेस्टी के लिए थैंक नहीं कर पाई थी। लेसन टाइल 2 में हमें 20 मिनटन दिए जाते हैं जिसमें हमने 2 न्यूज़ रिपोर्ट्स को पढ़कर समझकर उनसे रिलेटेड 3 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। फर्स्ट टेक्स्ट की Beispiel है Die Biogasanlage gehört Eckhard Meyer, gibt es seit einem Dreivierteljahr oder produziert Strom und Wärme. Nummer 7. In diesem Text geht es um die neue Technologie von Eckhard Meyer, die umweltfreundliche Stromproduktion in Feldheim oder einen Studiengang an der Universität Göttingen. Die Wissenschaftler wollten zeigen, dass ein ganzes Dorf von modernen Energien leben kann. Eine Biogasanlage mehr Strom produziert, als ein Dorf braucht, oder man größere Mengen Strom sparen kann. Nummer 9. Damit die Idee auch in anderen Dörfern funktioniert, benötigt man viel Geld, braucht man genug Platz für die Technik oder muss die Bevölkerung dafür sein? हमारी पहली न्यूज़ रिपोर्ट का टॉपिक है Ein Dorf für grüne Energie, एक गांव ग्रीन एनर्जी के लिए। Das Dorf Feldheim in Brandenburg macht sich unabhängig von Öl und Kohle. गांव जिसका नाम फेल्डहाइम है जो कि ब्रांडनबर्ग में है, ये एक बुंडेसलैंड है, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है ऑयल और कोल से। अच्छा, आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे जहन में वही बातें दोबारा मेमोरी रिवाइव हो रही है मेरी। जब मैंने आज स्वाई करने के बाद B1 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इस एग्ज़ाम को देखा था और ये टेक्स्ट पढ़ते हुए मुझे लगा कि काफ़ी मुश्किल टेक्स्ट है और काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें इंग्लिश जैसे हैं। थोड़ा इजी भी लग रहा था लेकिन एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट भी लग रहा था। तो ये है कि आप अगर कमिटेड और फोकस्ड रहें और टाइम टू टाइम नए वर्ड्स, ज़्यादा अच्छे वर्ड्स और वोकेबलरी याद करते रहें तो टाइम के साथ साथ हमें हर लेवल इजी लगने लगता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है Seit kurzem deckt das Dorf seinen kompletten Strombedarf und 3/4 des Wärmebedarfs durch moderne Energien. Das funktioniert mit Hilfe einer modernen Anlage für Biogas, erklärt der Diplom-Physiker Eckhard Meyer. ठीक है जी, ये कहते हैं, अब देखें डेक्ट वर्ब लगा है डेक्कन से, और अगर हमने याद किए हैं वर्ड्स जैसे कि बेट डेके, टिश डेके, तो हम गेस कर सकते हैं कि डेक्कन का क्या मतलब हो सकता है। तो डेक्कन का मतलब है जी कवर। तो थोड़े अरसे पहले से कवर कर रहा है एक गांव अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड या नीड, और 3/4 3/4 अपनी जो वार्मथ है या जो चाहिए होती है आपको गैस वगैरह, उसकी अपनी नीड को पूरा कर रहा है थ्रू मॉडर्न एनर्जीज़। और ये मॉडर्न एनर्जीज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं? ये काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉडर्न अनलागे के बहुत से मीनिंग्स हैं जिनमें कुछ हैं जैसे कि प्लांट, इंस्टॉलेशन और सिस्टम। तो एक ऐसा मॉडर्न सिस्टम है जो कि बायोगैस का है, उसकी मदद से ये एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स पूरी हो रही हैं एक गांव की। ये बताया है, समझाया है एक फिजिशियन ने जिनका नाम ये है। अच्छा, जल्दी में ना मैं फिजिका को फिजिशियन बोल गई हूँ, ये एक्चुअली फिजिसिस्ट हैं जो कि फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो ये साहब ने फिज़िक्स पढ़ी हुई है और ये फिर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से ये अनलागे काम करता है। तो वो कहते हैं आगे, द कॉमन Abfall von den Tieren, Getreide und Holz rein
und werden erwärmt. Ein Motor verbrennt das Gas und erzeugt dabei Wärme. वो कह रहे हैं कि अंदर क्या हम चीज़ पुट इन करते हैं, अपफाल कहते हैं गंद को, कूड़े को। तो कौन सा गंद और कूड़ा होता है? जानवरों का होता है, गेट्राइडे कहते हैं, सीरियल्स को या फिर ग्रेन्स को, क्रॉप्स को। जैसे हमारे गंदम चावल के छिलकों की बात कर लें आप, वो गंद होता है ना, राइट। और जो लकड़ी के बचे हुए पीसेस होते हैं जो कि ज़ाया करने होते हैं, उनको हम अंदर डालते हैं और उनको फिर वार्म करते हैं, या वैमन टू वार्म, टू हीट। उसके बाद एक मोटर चलती है, ein Motor verbrennt। verbrennt कहते हैं verbrennen से टू बर्न, एक मोटर बर्न करती है गैस को, und erzeugt dabei Wärme, और जनरेट करती है warmth या heat। Der Motor treibt dann einen Generator an, der Strom produziert। ये एक रिलेटिव सच है जिस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो मोटर है, अनट्राइबन कहते हैं टू प्रोपेल, टू बूस्ट, टू ड्राइव। तो एक मोटर फिर ड्राइव करती है एक जनरेटर को जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पर ये बता दूँ कि der Strom जो है वो जर्मन वर्जन है बिजली का। इसको अगर इंग्लिश वर्जन में अगर हमने कहना हो तो एक सिंपल वर्ड है इलेक्ट्रिसिटेट, इस तरह से भी उसको हम कह सकते हैं। Entstanden ist die Idee des Bioenergiedorfs an der Universität Göttingen। Entstanden कहते हैं ओरिजिनेटेड, तो ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। किस चीज़ का आइडिया? एक बायो एनर्जी विलेज का। किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी göttingen में। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि entstanden की इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म क्या है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Ziel der Wissenschaftler war es zu zeigen, dass es möglich ist, ein Dorf komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten। विशेषज्ञ कहते हैं, साइंटिस्ट का एम क्या था? वो ये था, ये दिखाना कि इट इज़ पॉसिबल कि एक गांव को कंप्लीटली विद रीन्यूएबल एनर्जीज, उनको सुफाजॉगन कहते हैं टू प्रोवाइड, उनको प्रोवाइड करना ऐसी एनर्जीज जो कि रीन्यूएबल हैं, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करना, और उसके साथ साथ बायट्राग कहते हैं कंट्रीब्यूशन को या फिर शेयर को, और हिस्सा डाला जा सके किसमें? क्लाइमेट प्रोटेक्शन में। सुलाइस्टन टू अचीव, क्लाइमेट प्रोटेक्शन अचीव की जा सके। क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोल को बर्न करके या ऑयल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इतना नहीं होता जितने के erneuerbaren Energien होती हैं, ठीक है। Tatsächlich, actually, die Biogasanlage erzeugt jährlich doppelt so viel Strom wie die Gemeinde verbraucht। ये जो बायो गैस सिस्टम है ये प्रोड्यूस करता है ईयरली, या से ना डबल इतनी बिजली वो प्रोड्यूस करता है जितनी के कम्युनिटी को चाहिए होती है, उससे डबल प्रोड्यूस करता है। फब्राउखन का मतलब है टू कंज्यूम, टू स्पेंड, खर्च करना। नंबर 8 का richtige Antwort है आ, क्योंकि विशेषज्ञ ये दिखाना चाहते थे कि एक पूरा का पूरा गांव रह सकता है किस पर? मॉडर्न एनर्जीज पर, और यहाँ पर भी यही बात मेंशन की गई थी। Der Rest wird in das Stromnetz abgegeben und kostenlos anderen Dörfern zur Verfügung gestellt। तो जो बची हुई बिजली है वो कहते हैं कि वो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं आपके गेबन, और उसके बाद फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोस्टनलोस, बाकी गांव के लिए सुफरफुगुंग स्टेलन कहते हैं टू सप्लाई। तो उनके लिए फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई बाकी गांव के लिए कर दी जाती है। उसके बाद रिपोर्टर क्वेश्चन करता है, फर्स्ट das Konzept auch für andere Dörfer, कि ये कॉन्सेप्ट क्या सूट करता है बाकी गाँव के लिए? बाकी मैं बार बार कह रही हूँ, दूसरे बेसिकली गाँव के लिए भी ना। तो क्या कहते हैं जी? एकार्ट
माया कहते हैं im Prinzip schon, कि ऑलरेडी प्रिंसिपली देखा जाए तो ऑलरेडी किस तरह से die technischen Anlagen könnten an anderen Orten genauso aufgebaut werden, कि जो टेक्निकल ये जो सिस्टम्स हैं इनको ऐसे ही दूसरे जगहों पर भी हम बिल्ड कर सकते हैं। Der Raumbedarf ist gering। अब Raumbedarf क्या है? ये है राउम, हमें पता है कि स्पेस को, एरिया को कहते हैं, तो स्पेस या एरिया की जो ज़रूरत है वो गिरिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो छोटा सा एडजेक्टिव लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो रूम की नीड है, ज़रूरत है एरिया की, वो कम है, यानी कम से कम जगह पे इस तरह के सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, अनलागन ना। फिर कहता है मन benötigt allerdings vor allem eines, aktive und begeisterte Einwohner। तो एंड में कहते हैं हेया माया के इंसान को क्या चाहिए? allerdings, however, इंसान को चाहिए सबसे पहले, for allem, सबसे पहले एक ही चीज़, और वो क्या है कि एक्टिव और एक्साइटेड रेजिडेंट्स चाहिए ना, रिहायशी चाहिए। तो देखते हैं कि हमारे पास दूसरी टास्क क्या थी। Nummer 9 का करेक्ट आंसर से है damit die Idee auch in anderen Dörfern funktioniert, muss die Bevölkerung dafür sein। कि जो Bevölkerung कहते हैं, Einwohner का ये सिनोनिम है, दोनों का मतलब पॉपुलेशन, रेजिडेंट्स है, तो जो पॉपुलेशन है वो उसके फेवर में होनी चाहिए, dafür sein। तो क्या आप मुझे इसका ऑपोजिट बता सकते हैं dafür sein का? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ साथ आपका भी टेस्ट हो रहा है। टाइल 2 में हमें दोनों ही जो न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़नी होती हैं उनसे रिलेटेड एक टास्क ऐसी आती है जिसमें हमें टेक्स्ट के बारे में ओवरऑल पूछा जाता है कि ये टेक्स्ट किस बारे में है। तो उसके लिए फिर हम पहले पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो फिर ही हम उस टास्क को सॉल्व कर पाते हैं। तो Nummer 7 का करेक्ट आंसर बे है। In diesem Text geht es die umweltfreundliche Stromproduktion in Feldheim। क्योंकि ये ना ही एक नई टेक्नोलॉजी जो कि माया ने बनाई है, ना तो उसके बारे में था, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया, और ना ही ये einen Studiengang an der Universität Göttingen था, क्योंकि ये जो आइडिया है बेशक उन्होंने यूनिवर्सिटी göttingen का लिया है, लेकिन ओवरऑल जो बात की जा रही थी वो कुछ और ही थी, और वो ये थी कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ऑप्शंस है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, और स्पेसिफिकली इस गांव की बात थी, तो इसलिए फिर बे करेक्ट है। Nummer 10. In diesem Text geht es darum, dass die Geschichte von Mörten neu erzählt wird, es ein neues Tourismusangebot gibt, man in Mörten neue Velowege bauen will. Nummer 11. Für die Rundfahrt braucht man ein eigenes Velo. Muss man nicht sportlich sein oder sollte man mit der Bahn anreisen? 12. Der Geschäftsführer von Murten Tourismus will, dass es in Murten mehr Stadtführungen für Gruppen gibt, die Leute normale Velos statt Elektrovelos benutzen oder mehr Velotouristen in die Region kommen। टॉपिक है जी हमारे इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल का टूर durch Murtens Geschichte। टूर थ्रू, मोर्टिन एक जगह का नाम होगा डेफिनेटली, Geschichte कहते हैं हिस्ट्री को, स्टोरी को। तो टेक्स्ट है mit der Rundfahrt Zeitreise per Velo können Touristen des Städtchen Murten und seine Geschichte sportlich neu entdecken। वेलो पर उन्होंने एक स्टार लगाया हुआ है जिससे हमें आइडिया मिल रहा है कि यह है क्या, श्वाइत्सा स्टैंडार्ड für Fahrrad। तो स्विट्ज़रलैंड में कहते हैं जी साइकिल को वेलो, ठीक हो गया। तो ये कहते हैं कि रुंडफार्ट होगा जिसका नाम ये है, उसमें क्या कर सकते हैं टूरिस्ट, स्टेटचिन कहते हैं लिटिल सिटी ना, वैसे स्टार्ट स्टेटचिन, ब्रोड ब्रोडचिन, तो
मैंने काफ़ी शुरू में पढ़ा था कि जिन वर्ड्स के एंड में चेन आए, एक तो वो न्यूटर होते हैं, दूसरा ये कि वो जो मेन वर्ड होता है उसका शॉर्टर वर्जन होते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, क्या आपको पता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपने इस बारे में कुछ सुना है क्या। तो सिटी का नाम ये था कि उसकी आप हिस्ट्री को स्पॉटी अंदाज में नए तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। Die Tour startet am Bahnhof von Murten, wo die sportlichen Teilnehmer auf das eigene oder ein gemietetes Velo steigen। तो कहाँ से स्टार्ट होगा जी टूर, वो होगा बानोफ से स्टार्ट, और जो स्पॉटी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने साइकिल के साथ या फिर एक बाइसिकल जो कि वो ले सकते हैं रेंट पर, उससे कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। Die weniger sportlichen und jene, die es schon immer ausprobieren wollten, steigen aufs Elektrovelo. Dieses kann ebenfalls am Bahnhof gemietet werden। कह रहे हैं जो कि कम स्पॉटी लोग हैं और वो लोग जो कि ऑलरेडी हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहते थे, एक्सपीरियंस तो नहीं, यहाँ पे ausprobieren का मतलब ट्राई होता है, ट्राई करना चाहते थे, तो वो भी फिर इलेक्ट्रो जो फाग आर्ट है वो लेकर उस पर, और वो भी वो लोग कर सकते हैं, बानोफ से रेंट पर ले सकते हैं, तो उससे फिर ये टूर कर सकते हैं। नंबर 11 का करेक्ट आंसर है पे, क्योंकि für die Rundfahrt muss man nicht sportlich sein। ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी खुद की आपको बाइसिकल चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुद की ना भी हो तो आप रेंट पर ले सकते हो, और ना ही ये लिखा हुआ है कि sollte man mit der Bahn anreisen, कि हर किसी को ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन के साथ, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो फिर बे करेक्ट है। Vom Bahnhof führt der Weg auf den historischen Hügel, wo Karl der Kühne sein Hauptquartier aufbaute, bevor sein Heer im Jahr 1476 besiegt wurde। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ी सी हिस्ट्री की बात है, तो आपने घबराना नहीं। जितने भी आप प्रैक्टिस एग्जाम्स करेंगे या फिर रियल एग्जाम में भी अगर इस तरह का कोई टेक्स्ट आता है जिसमें किसी भी एरिया की हिस्ट्री लिखी हो, तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, कुछ मुश्किल वर्ड्स भी होंगे, कुछ अननोन वर्ड्स होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, तो आपने बेसिकली सेंस ही समझनी है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कार्ल कौन है, वो ऑब्वियसली उस एरिया का कोई हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट फिगर होगा, लेकिन बहरहाल उसकी बात की जा रही है कि बानोफ से फिर हम रास्ते पे जाएंगे, जो कि रास्ता लीड करेगा कहाँ पर, एक हिस्टोरिकल हिल की तरफ, जहाँ पर काल था कोई जिसने अपने हेड क्वार्टर्स वहाँ पर बनाए हुए थे। तो इससे पहले कि उसकी आर्मी जो है वो 1476 में, तो आप सोच सकते हैं कि 700 तकरीबन साल पुरानी बात है ये, ठीक है। तो उसकी जो आर्मी है, हिया, मुझे भी आज ही पता चला है कि इस हिया का मतलब है आर्मी। तो उसकी जो आर्मी है उसको बेजिक्ट कहते हैं, डिफीट। तो वो हार गई थी वहाँ पर उसकी आर्मी। तो हिस्ट्री की बात है, वैसे तो मुझे भी इतनी हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन आप जर्मन सीखनी है तो थोड़ी सी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना उससे रिलेटेड भी। Die Sportlichen kommen bei der Fahrt auf den Hügel ins Schwitzen, während die E-Biker ganz einfach den Elektromotor nutzen। अब यहाँ पर वो दोबारा से डिस्टिंक्शन कर रहा है राइटर कि जो स्पॉटी बंदे हैं वो तो पहुँचेंगे हिल पर पसीने में भीगते हुए, इंस schwitzen ना स्वेटिंग, लेकिन वो कह रहा है कि जो ई बाइकर्स आ रहे होंगे तो वो सिंपली इजीली अपनी इलेक्ट्रोमोटर को यूज़ करते हुए आ रहे होंगे, उनके लिए ये राइड, अप हिल राइड, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। Oben angekommen kann man die wunderbare Aussicht auf den Mörtensee genießen। कहते हैं ऊपर आके आप फिर कोई भी इंजॉय कर सकता है, ज़बरदस्त व्यू, वंडरफुल व्यू साइट किसकी, मॉर्टनजे। फिर उस जगह पे एक समंदर भी है, तो कहते हैं उसका इंजॉय कर सकते हैं। Nach einer kurzen Pause geht es weiter nach Merlach। तो जब नाख हो, इन हो और आगे कोई अननोन सा वर्ड हो, तो हमें ज़्यादातर यही गेस करना चाहिए कि किसी जगह का ही नाम है।
Dort steht ein Denkmal für Soldaten. वहाँ पर है जी एक डेंकमाल कहते हैं मेमोरियल को या लैंडमार्क को, तो वहाँ पर सोल्जर्स के लिए एक लैंडमार्क है। डी इंडिया Schlacht bei Murten 1476, वही फिगर जो कि यहाँ पर दिया गया था, umgekommen sind। उन सोल्जर्स की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है जो कि इस जगह में 1476 में मार दिए गए थे, कत्ल कर दिए गए थे। अब देखें कॉमन हमने देखा टू बी किल्ड कि किसी और ने किसी को मारा है, टू बी किल्ड कॉमन ना। और जो हमने एक और यहाँ इसी वीडियो में देखा था ब्रिंगन, जो कि आपको याद होगा कि अभी आगे आएगा। सॉरी, मैं वीडियो को ना डिफरेंट पार्ट्स में कर रही हूँ, कुछ पहले रिकॉर्डिंग कर ली, कुछ बाद में कर रही हूँ। बहरहाल आगे आएगा। ब्रिंगन कहते हैं टू किल। तो अब देखें ब्रिंगन कॉमन कितने बेसिक वर्ब्स हैं ना, लेकिन उनके साथ कुछ फोआ जिल्बे लगाने से उनके मीनिंग्स टोटली चेंज हो जाते हैं। जैसे बाय ब्रिंगन कहते हैं टू टीच। तो इस तरह अगर हम काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ब्स याद कर लें तो हमें टेक्स्ट को अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है। Danach geht die Fahrt zum Hafen und in die Altstadt। हाफन कहते हैं पोर्ट को, हार्बर को। तो उसके बाद फार्ट हार्बर में और सिटी के जो पुराने एरियाज हैं, अल्टस्टाdt कहते हैं उसको। हर सिटी का मोस्टली यहाँ पर होता है, तो वहाँ पर जाएगी। Unterwegs erfahren die Velofahrer vieles über die Region। तो ऑन द वे बहुत से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखते हुए जाएंगे जो रीजन के होंगे। वेलोफागा वही बाइसिकल राइडर्स ना। उसके बाद है जी mit der Velo-Rundfahrt für Gruppen wollen wir unser Angebot für aktive Radfahrer erweitern। अब ये कौन कह रहा है? sagt der Geschäftsführer von Morten Tourismus। तो उस एरिया के जो टूरिज्म के जो Geschäftsführer कहते हैं, बिजनेस जो लीड करते हैं बंदा, फ्यूगा ना, लाइटा भी होता है, फ्यूगा भी होता है, जो लीड करते हैं बंदे ना। तो वो कह रहे हैं कि जो विलो रुंडफार्ट है हमारी, जो ग्रुप्स के लिए हम ऑफ़र करते हैं, हम उससे क्या करना चाह रहे थे, जो एक्टिव साइकिलिस्ट हैं उनके लिए जो ऑफ़र्स हैं उनको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं हम। तो ये वो बता रहे हैं ना, ताकि टूरिज्म ज़रा इम्प्रूव हो उस एरिया का। Damit soll sowohl das Gebiet für Velotouristen interessant gemacht als auch der Trend zum E-Bike unterstützt werden। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का सेट इस्तेमाल हुआ है, और वो ये है जोवोल और अल्स आउख, ये दोनों का मतलब है एज वेल एज ना। तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो एरिया है, ये जो गेबीट एरिया, जो मोटन, जो छोटी स्टेचिन है, उसको क्या करेंगे हम, जो बाईसाइकिल टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और इसी से ये ट्रेंड भी स्टार्ट करेंगे ई बाइक्स को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का ना। तो काफ़ी अच्छा ये शॉर्ट सा इंटरेस्टिंग था टेक्स्ट था। अब हम इससे रिलेटेड जो बाकी दो aufgaben हैं वो देख लेते हैं। नंबर 2 का करेक्ट आंसर से है, क्योंकि जो Geschäftsführer हैं वो तो ना ये चाहते हैं कि Stadtführungen और भी ग्रुप्स के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा दी है। तो उन्होंने यहाँ पर और कोई बात नहीं की कि हम कुछ और भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और दूसरा ये है कि die Leute normale Velos statt Elektrovelos benutzen। ना ही उन्होंने ये कहा है कि उनको ये चाहिए कि लोग इलेक्ट्रो विलोज इस्तेमाल करें, नॉर्मल बाइसिकल्स ना इस्तेमाल करें, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं इस रीजन में आए, जिसके लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं। ओवरऑल ये जो टेक्स्ट है ये किस पर है? एस ein neues Tourismusangebot gibt, क्योंकि इस पूरे के पूरे टेक्स्ट में उसी ऑफर की बात की गई है। ये ना तो मोर्टन की Geschichte हिस्ट्री पर था, ना हिस्ट्री बताई गई हमें नए अंदाज में, और ना ही ये man in Murten neue Velowege bauen will, ना ही ये इस बारे में था कि नई बाईसाइकिल रास्ते बनाए जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो फिर ये बे करेक्ट है। Teil 3
Arbeitszeit 10 Minuten. Lesen Sie die Situationen 13 bis 19 und die Anzeigen A bis J aus verschiedenen deutschsprachigen Medien. 13 से लेके आपने 19 तक सिचुएशंस को पढ़ना है और एड्स जो कि हैं आ बिस यॉट। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 7 सिचुएशंस हैं और उनसे रिलेटेड हमारे पास 10 एड्स हैं जो कि डिफरेंट जर्मन लैंग्वेज मीडिया से लिए गए हैं। Wählen Sie, welche Anzeige passt zu welcher Situation. Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. ठीक हो गया। Für eine Situation gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie 0. एक ऐड वो कहते हैं कि एक सिचुएशन में कोई भी ऐड सूट नहीं करेगा तो उसलिए फिर हम 0 यूज़ करेंगे। Nach dem Ende Ihres gemeinsamen Deutschkurses möchten einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen weiter Deutsch lernen und suchen dafür passende Möglichkeiten. तो हमारे कुछ कोलीग्स जो कि हमारे जर्मन कोर्स में साथ थे उनको अब कोर्स ख़त्म होने के बाद वो चाहते हैं कुछ और फर्दर सूटेबल पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना ताकि वो अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। ये है जी हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस और उनसे रिलेटेड अनसाइगन। हम सबसे पहले सिचुएशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन एड्स को डायसेक्ट करेंगे। Beispiel: Mario möchte in Wien einen Sommersprachkurs besuchen. Nummer 13. Leon möchte im Sommer im Tourismusbereich arbeiten, um sein Deutsch zu verbessern. Nummer 14. Giovanna sucht deutsche Hörbücher, damit sie unterwegs Deutsch lernen kann. Hörbücher कहते हैं Audiobooks को। Nummer 15. Mirjeta hat keine Zeit für einen Kurs, möchte sich aber regelmäßig über Neuigkeiten aus Deutschland informieren. Neuigkeit सिंगुलर है और इसका प्लूरल यहाँ पर यूज हुआ है जिसका मतलब है न्यूज। Magia möchte am Computer Deutsch lernen. Susanne liest am liebsten Literatur, wenn die Texte nicht zu schwierig sind. Miroslav will den schriftlichen Ausdruck verbessern, weil er im Studium viel schreiben muss. schriftlichen Ausdruck कहते हैं जी रिटन एक्सप्रेशन। वो ठीक करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है क्योंकि उसको स्टडीज़ में बहुत कुछ लिखना पड़ता है। Nummer 19. Johann kann nur am Abend einen Kurs besuchen. Anzeige A. Neu im Verlagsprogramm. फलाग कहते हैं पब्लिशर को, तो न्यू है कुछ पब्लिशर के प्रोग्राम में और वो क्या है? Schweizer Autoren leicht gemacht. Swiss Authors made light. किस तरह से देखते हैं? Nach 100 Lernstunden schon literarische Kurzgeschichte, Romane und Gedichte lesen? Kein Problem. आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 100 लर्निंग आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी, तो क्या आप लिटरेरी शॉर्ट स्टोरीज, कुर्ज़geschichte, रोमाने कहते हैं नॉवेल्स को, und गेडिश्टे कहते हैं या पोइम्स को ना। तो क्या आप ये तीनों चीज़ें पढ़ना चाहते हैं? कोई मसला नहीं। आगे फिर वो सोल्यूशन दे रहे हैं कि करना क्या है आपने। Die Reihe Schweizer Autoren leicht gemacht bietet Deutsch lernen vereinfachte Originalversionen für uneingeschränktes Lesevergnügen. इसका मतलब क्या है जी? वो कहते हैं कि जो सीरीज़ है हमारी, जो कि ऊपर टॉपिक भी था, वो सीरीज़ क्या ऑफ़र करती है जर्मन लर्नर्स के लिए? vereinfacht कहते हैं, vereinfachen से है, vereinfacht बन जाता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सिंप्लीफाइड। तो जो ओरिजिनल वर्जन है उनके सिंप्लीफाइड जो आपके पास वर्जन्स हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? Vergnügen कहते हैं, Vergnügen कहते हैं प्लेयर को, फन को। इसके अलावा इसका मतलब है कि ट्रीट हो गया, इंजॉयमेंट होगी। तो जो आपकी रीडिंग इंजॉयमेंट
या रीडिंग इंजॉयबल एक्सपीरियंस है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? अनलिमिटेड, uneingeschränkt कहते हैं, अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको सारी की सारी जो लिटरेचर की जो चीज़ें उन्होंने सिंपल वर्जन में बनाई हुई हैं वो समझ आ जाएंगी। तो आई थिंक आपके जहन में ऑलरेडी आ गया होगा कि ये किस बंदे के लिए सूटेबल ऐड है। इसमें हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे टाइल जगाए में, क्योंकि थोड़ा मसला है, टेक्स्ट हमें साथ ही प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि सूटेबल है शख्स इस ऐड के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सा है। सुजान के लिए ये ऐड बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है लिटरेचर पढ़ना, और वो लिटरेचर पढ़ना जिसके टेक्स्ट इतने ज़्यादा मुश्किल ना हो। Trainingsprogramm Deutsch. Sie wollen Ihre Sprachkenntnisse verbessern, haben aber keine Zeit für Kurse. Dann lernen Sie Deutsch im Internet. Unser Lernportal bietet Ihnen gratis क्या क्या ऑफर करता है जी फ्री ऑफ कॉस्ट इनका लर्निंग पोर्टल? 10 Kurzlektionen für Anfänger und Fortgeschrittene. 10 जो आपके लेसन हैं, डिफरेंट कोर्स लेसन्स, वो आपको प्रोवाइड करते हैं बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल्स के लिए भी। Erklärungen zur Grammatik, एक्सप्लेनेशंस होंगी ग्रामर के लिए। Alle Übungen online verfügbar, सारी एक्सरसाइजेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। Maria möchte am Computer Deutsch lernen, deswegen passt diese Anzeige. Deutsch in der Schweiz. Unser Angebot: Intensivkurse mit 20 bis 30 Wochenstunden, Schreibkurse auch als Fernstudium. Fernstudium कहते हैं जी डिस्टेंस लर्निंग को। Sommerkurse für Jugendliche und Erwachsene mit Freizeitprogramm. Kurs Deutsch im Hotel, एक अलग से जो कि बड़ा स्पेशल कोर्स लगता है इनका, उन्होंने अलग से उसका मेंशन कर दिया है। Wir bieten nur Tageskurse an. मिगोस्लाव के लिए ये अनसाइगे बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाह रहा है अपना schriftlicher Ausdruck, और यहाँ पर Schreibkurse लिखा हुआ है जो कि डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। Job und Sprache nett. Wir bieten Jobs für Deutschlernende in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Perfektionieren Sie Ihre Sprachkenntnisse und sammeln Sie Erfahrungen in den Arbeitsbereichen Hotel und रेस्टोरेंट। erfahrung कहते हैं एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस इकट्ठा कीजिए कौन से वर्किंग एरियाज में, जो कि हैं होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड। Dauer bis zu 3 Monate, Juni bis August. Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden übernommen. unterkunft मुझे याद है, मैं भी जब B1 की प्रिपरेशन कर रही थी तभी मुझे ये वर्ड याद करने को मिला था। unterkunft, वैसे काफ़ी सारे जर्मन वर्ड्स हैं ना जिनके एंड में kunft लगता है, zum Beispiel Zukunft, Ankunft, Auskunft und so weiter। तो unterkunft का मतलब है अकोमोडेशन। तो वो कह रहे हैं जो अकोमोडेशन और जो फूड की कॉस्ट हैं वो भी अंडरटेक की जाएंगी। नंबर 13 के लिए Anzeige D बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि Leon möchte im Sommer im Tourismusbereich arbeiten, um sein Deutsch zu verbessern। यहाँ पर Sommer भी नोट करने का है और Tourismusbereich भी। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं Arbeitsbereichen उसके वही रिलेटेड टू होटल und रेस्टोरेंट था, जहाँ पर जाहिर सी बात है टूरिज्म से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग आते हैं। और दूसरी बात जो जोमा है वो भी यहाँ पर मैच करता है, तो इसलिए फिर 13 का आंसर D है। Sprachschule Orion sucht engagierte Trainer und Trainerinnen Vollzeit। इस लैंग्वेज स्कूल को चाहिए एंगाजियते कहते हैं डेडिकेटेड, ट्रेनर या कोच चाहिए इनको मेल या फीमेल फुल टाइम के लिए। Kurzzeiten von 8 bis 17 Uhr। Niveau हैं जी A1 bis C1, allgemeine und berufsbezogene Sprachkurse। जनरल भी हैं और प्रोफेशनल लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, zum Beispiel Deutsch für den Tourismus। Das Magazin Deutsch erlesen richtet sich
an Deutsch Interessierte im In- und Ausland। ये जो मैगज़ीन है जिसका नाम है ये sich richten होता है, to prepare, to make ready, लेकिन अगर ये अन के साथ हो जो कि होता है sich an etwas richten तो उसका मतलब हो जाता है to be aimed at, to be targeted as, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर टारगेट करना। तो ये जो एम की जाती है मैगज़ीन वो किसके लिए है? जर्मन में जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, चाहे वो जर्मनी में रहें या फिर फॉरेन कंट्री में। Es erscheint einmal im Monat und enthält aktuelle Originalartikel aus der deutschen Presse। ये अपीयर होती है एक बार एक महीने में और इसमें क्या होता है, जो करंट या रीसेंट ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं जो कि जर्मन प्रेस से लिए गए होते हैं। Deutschland erfahren und Deutsch lernen। जर्मनी के बारे में एक्सपीरियंस कीजिए और जर्मन सीखिए। Bestellen Sie noch heute Ihr Probeexemplar। अभी ऑर्डर कीजिए, आज ही ऑर्डर कीजिए अपना सैम्पल कॉपी। जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच करते हैं तो ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने कहा अपना प्रोबे एग्जाम्पला को मैंने कहा जो सैम्पल कॉपी है ना, तो अपना कह दिया, हालांकि वो तो अपनी थी। तो मुझे लगता है जर्मन सीखते सीखते और सिखाते सिखाते मेरे अपने उर्दू और हिंदी के जो जेंडर्स हैं ना लफ्ज़ों के, वो गलत होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच करते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो एनीवेज जो एफ़ का सूटेबल सिचुएशन है वो 15 है, क्योंकि Marietta hat keine Zeit für einen Kurs, möchte sich aber regelmäßig über Neuigkeiten aus Deutschland informieren। तो वो इन्फॉर्म करना चाहती है रेगुलरली अपने आप को जर्मन जो न्यूज़ हैं उनके बारे में। और यहाँ पर जर्मन प्रेस से हमें ओरिजिनल आर्टिकल इस मैगज़ीन में मिलेंगे, तो ये उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। Verlag für deutsche Literatur sucht Lektor oder Lektorin। फलाक कहते हैं जी पब्लिशर को। तो जर्मन लिटरेचर के लिए जो पब्लिशर हैं वो ढूंढ रहे हैं किसको? एडिटर, मेल या फीमेल। Für die Auswahl und Korrektur von Werken junger deutscher Autoren। किसके लिए उनको चाहिए एडिटर्स? सिलेक्शन और करेक्शन के लिए। किस चीज़ की सिलेक्शन और करेक्शन? वो चाहिए जी उन कामों की जो कि यंग जर्मन ऑथर्स सेंड करते हैं उनको। Unser Verlagsprogramm umfasst Romane, Gedichtbände und Hörbücher। हमारा जो पब्लिशिंग प्रोग्राम है वो क्या करता है? umfasst कहते हैं कंप्राइज करना, इंक्लूड करना। तो वो इंक्लूड करता है रोमाने कहते हैं नॉवेल्स को, और गेडिश्टबैंडे कहते हैं वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को। पोइट्री के जो 1, 2, 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स नहीं आते उनको कहते हैं दी गेडिश्टबैंडे। und Hörbücher जैसे कि हमें पता है कहते हैं ऑडियो बुक्स को। उसके बाद लिखा हुआ है schicken Sie Ihre Bewerbung an, और ये अदा कैसे है? Bewerbung कहते हैं एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन को। Deutsch Intensivkurse Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr। Kurse für Berufstätige। Berufstätige कहते हैं जी वर्किंग को, एम्प्लॉयड को। तो für Berufstätige und viel Beschäftigte bieten wir flexible Kurszeiten an। Termine nach Wunsch। तो जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग पर्सनस हैं और जो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सनस होते हैं उनके लिए ऑफ़र करते हैं फ्लेक्सिबल कोर्स टाइमिंग्स भी। तो ये क्या है जी, लेकिन वो विश के हिसाब से उसको कर लेंगे, देख लेंगे। ऑनलाइन Einstufungstest auf, और ये एड्रेस है। Einstufungstest कहते हैं प्लेसमेंट को। प्लेसमेंट टेस्ट ना वो ऐसा है कि जैसे किसी भी स्प्राखशूले में आप जाएंगे ना तो पहले आपका वो टेस्ट लेंगे ये जज करने के लिए कि आपका ऑलरेडी लेवल कितना है। इससे मुझे छोटा सा अपना एक्सपीरियंस याद आ गया। मैं अपने सिटी के फॉक्सहॉग शूले में गई थी तो उन्होंने भी मेरा आइंस्टूफुंग्स टेस्ट लिया। अच्छा उस टाइम ना मेरा लेवल तकरीबन आस वाई और बे आइंस के बीच में था, लेकिन वो टेस्ट कैसा मैंने दिया, एक तो मेरे पास वॉच भी नहीं थी और कमरे में क्लॉक भी नहीं लगी हुई थी। मैं बड़े आराम से उसको सॉल्व कर रही थी और इतनी ज़्यादा टास्क को सॉल्व नहीं किया। तो उन्होंने मुझे किस लेवल पर बिठाया? आस वाई कॉमा
आइंस। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप आइंस्टुफुंग्स टेस्ट दें, किसी भी स्प्राखशूले में जाएं, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएं कि वो आपका प्लेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं। नंबर 19 के लिए हाँ करेक्ट आंसर आएगी है, क्योंकि युआन खान नुआ am Abend einen Kurs besuchen, सिर्फ शाम में, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वो फ्लेक्सिबल कोर्स टाइमिंग्स ऑफर करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो बाइशफील में आपको सॉल्व करके दिया गया है अनसाइगे, वो दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। नॉयस कंप्यूटर प्रोग्राम फॉन डिजिटल लर्निंग, एक न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम है इनकी तरफ से, für Büromanagement und Buchhaltung in englischer und deutscher Sprache। तो ये जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है? फॉर ऑफिस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में। अब sofort im Buchhandel erhältlich, अभी से, राइट फ्रॉम नाउ, इन बुक कह लें आप, इसका मतलब है ट्रेड, राइट, हैंडल ट्रेड को कहते हैं ना, तो erhältlich अवेलेबल है, erhalten वर्ब से है, erhältlich एजेक्टिव बन जाता है, तो इन्फोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। नंबर 14 में गियोवाना को कुछ ऐसी जर्मन ऑडियो बुक्स चाहिए थी जिनसे वो unterwegs कहते हैं ऑन द वे जर्मन लर्निंग कर सके। तो कोई भी ऐड ऐसा नहीं था जिस पे ये सूट करती सिचुएशन, तो इसलिए फिर हम 14 जो कि यहाँ है उसके लिए हम 0 मार्क करेंगे Antwort बोगन में। Teil 4 Arbeitszeit 15 Minuten. Lesen Sie die Texte 20 bis 26. Wählen Sie, ist die Person für ein Verbot? आपने टेक्स्ट पढ़ने हैं 20 से 26 और चूज़ करना है कि क्या जो पर्सन वो बात कर रहा है वो फबोट कहते हैं बैन को, बैन के फॉर में है। तो ये आपने बहुत ध्यान से देखना है कि वो फॉर में है या अगेंस्ट में, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर करना है। In einer Zeitschrift lesen Sie Kommentare zu einem Artikel über das Verbot von Videospielen. बैन किस पर? वीडियो गेम्स पर। और कमेंट्स पढ़ने हैं आपने लोगों के, साइटश्रिफ्ट कहते हैं मैगजीन को। In denen viel Gewalt vorkommt. कौन सी वीडियो गेम्स? जिनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस vorkommen होता है, टू अकर टू अपीयर, बहुत ज़्यादा वायलेंस अपीयर होता है, sogenannte Killerspiele, so called killer games। बाइशपील हमें हमेशा की तरह सॉल्व करके बता दी गई है और ये सभी लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। अब हम वन बाय वन इनके कमेंट्स को देखेंगे। टाइम को बचाने के लिए मैं बाइशपील का टेक्स्ट नहीं पढ़ रही, लेकिन आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर याद रखिएगा, उन्होंने या लिखा हुआ था। Stefan ist 19 Jahre alt und wohnt in Graz. Und er sagte, ich konnte mir vorstellen, dass ein Verbot die gegenteilige Wirkung hätte. मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जो बैन है वो ऑपोजिट इफेक्ट हो सकता है उसका। Denn ein verbotenes Spiel ist doch noch interessanter als ein nicht verbotenes. कहता है एक ऐसी गेम जो कि बैंड हो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है उस गेम के कंपैरिजन में जो कि बैन ना हो। वैसे तो हमें स्टीफान की फर्स्ट लाइन से ही आइडिया हो गया है कि वो बैन चाहता है या नहीं, तो लेकिन फिर भी हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट आइडिया हो जाए। Außerdem ist es gar nicht möglich, alle Killerspiele abzuschaffen, weil es davon schon viel zu viele gibt। कहता है कि इसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे किलर गेम्स को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि उनमें से बहुत 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 सारे हैं, तो किस किस को हम बैन करेंगे, वो ये कह रहा है। माइन फासिस्ट कहता है मेरा जो कंक्लूजन है या मेरा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, warum Killerspiele verbieten, wenn es im Endeffekt sowieso alle Spiele und das Ganze gerade durch ein Verbot noch interessanter wirkt। कहता है मेरा कंक्लूजन ये है कि किलर गेम्स को ही हम क्यों बैन करें, कि जब एंड इफेक्ट ये होगा कि सारी की सारी गेम्स और ये जो 10 कान से कहते हैं द टोटल थिंग द होल इशू, कि जो सारा का सारा इशू ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर बैन हो गया तो।
स्टीफन की सारी बातों से हमें आइडिया हो गया था, dass er gegen das Verbot ist। टागमा का कमेंट ये है, wer entscheidet letztlich darüber, welche Spiele man nicht braucht। कहती है किसको डिसाइड करना है अल्टीमेटली इसके बारे में कि कौन से गेम्स इंसान को चाहिए या किसी को चाहिए। मन वन इसका मतलब है ना इंग्लिश का। अच्छा, उसके बाद है जी, dürfen diese Menschen man auch darüber entscheiden, welche Bücher, Filme oder Musik wir nicht brauchen? Viel wichtiger ist es doch, dass Kinder und Jugendliche lernen, selbst zwischen virtueller und realer Gewalt zu unterscheiden। ओहो हो, ये तो बहुत गुस्से में है। देन द कमेंट कंटिन्यूज के किसी लोगों को ये भी फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी किताबें, कौन सी फिल्में, कौन सा म्यूजिक हमें चाहिए। तो कहती है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे और जो यंगस्टर्स हैं वो ये सीखें कि जो वर्चुअल और रियल जो वायलेंस है उसमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है खुद से। Also, Dagmar ist auch gegen ein Verbot। काथलीन क्या कहती है ये देख लेते हैं। Töten auf Probe soll erlaubt sein। Töten कहते हैं killing, तो killing on trial या on approval should be should be allowed। जर्मन इंग्लिश मिक्स हो गई है मेरी, खिचड़ी बन गई है। अच्छा, das bedeutet इसका मतलब है mal schnell zu üben, कि जल्दी से प्रैक्टिस कर ली जाए। किसकी? wie man jemanden umbringt, कि कोई कैसे किसी को कत्ल कर सकता है। umbringen to kill ist eine Freizeitbeschäftigung। Freizeitbeschäftigung कहते हैं पास टाइम को, कि ये तो एक पास टाइम है। Wie cynisch kann man sein, कितना कोई सिनिकल हो सकता है। अब ये देखें, जो इनिशियल लाइंस पढ़ के ही ना हमें उनके मूड का, उनके टोन का पता चल जाता है कि वो फॉरवोट के अगेंस्ट हैं या फॉर में हैं। Nicht jeder wird zum Glück zum Monster, der sich mit so viel Gewalt und Zerstörung beschäftigt। कहती है खुशकिस्मती की बात तो ये है कि हर कोई जो कि जो वायलेंस है और डिस्ट्रक्शन है उससे बिजी रहता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि हर कोई मॉन्स्टर नहीं बनता। Die Einstellung dahinter ist aber Ausdruck einer unglaublichen Gleichgültigkeit, das das muss man stoppen und zwar schnell। कहती है कि ये जो एटीट्यूड है या ये जो माइंड सेट है इसके पीछे वो क्या है, इस चीज़ का एक्सप्रेशन है कि अनबिलीवेबली कोई बंदा कितना कोल्ड हो सकता है, कोई बंदा कितना केयरलेस या सेंसलेस हो सकता है ना। तो कहती है किसी को ये तो रोकना पड़ेगा और बल्कि जल्दी रोकना पड़ेगा ना। तो इससे हमें क्लियर हो गया है राइट कि ये उसके वोट के अगेंस्ट है कि फॉर में है राइट। Das war ja klar, dass Kathleen für ein Verbot ist। Marius कहता है, Ich spiele sogenannte Killerspiele wie, ये उसने किसी एक गेम का नाम लिखा है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ऐसी गेम्स खेली नहीं है। क्या आपको पता है ये कौन सी गेम है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वो कहता है, Seit bald 3 Jahren regelmäßig। Ich habe eine kleine Tochter, eine Frau und einen Job und spiele für den Ausgleich। Ausgleich कहते हैं बैलेंस के लिए खेलता है। Nur weil es mal dazu kommt, dass einer auf dieser Welt das Spiel als Realität sieht und durchdreht, müssen dann all die anderen ein Verbot hinnehmen। कहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दात्सू कॉमन होता है टू रीच ना, कि कोई एक इस चीज़ पर रीच करता है इस दुनिया में से कोई एक, और वो क्या करता है कि जो गेम है उसको रियलिटी देख लेता है और पागल हो जाता है। तो कहता है कि आप फिर हम सबको, फिर हम बाकी सबको भी एक बैन को हिन्नेमन कहते हैं एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो कहता है कि आप फिर हम सबको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे वो कहता है, es wäre besser die Altersbeschränkung auf 18 Jahre festzulegen und sie auch strikt einzuhalten। कहता है इट वुड बी बेटर कि अगर एज लिमिट हम 18 साल रख लें, सेट कर लें उसको,
और उसके बाद ये है कि स्ट्रिक्टली फिर उस पर कंप्लाई करें ना, उसको फिर स्ट्रिक्टली फोर्स में लाएं। इस एज लिमिट से नीचे वाले जो बच्चे हैं ना, वो किलर स्पीले नहीं खेलेंगे। तो मार्क्यूस भी इस वोट के अगेंस्ट है, क्योंकि वो तो खुद खेलता है और वो नहीं अच्छा लगता उसको कि इन पर बैन हो जाए। जॉनी का कमेंट ये है, किलर स्पीले machen schnell aggressiv und man wirkt davon abhängig, कि किलर गेम्स इंसान को किसी को जल्दी ही एग्रेसिव बना देती हैं और उसका एडिक्टेड हो जाता है कोई शख्स। Außerdem besteht die Gefahr, dass jemand nicht mit solchen Spielen umgehen kann und zum Nachahmungstäter wirkt। तो उसके बाद है जी कमेंट कि इसके अलावा ये भी डेंजर है, और वो क्या है कि इस तरह की गेम्स हर कोई अच्छे से डील नहीं कर पाता और कभी कभी कॉपी कैट किलर बन सकता है कोई। Das sind nur zwei Gründe, सिर्फ ये दो रीजंस हैं warum man gegen diese Spiele endlich etwas tun sollte। इस गेगन वर्ड से ही हमें आइडिया हो गया था कि जो जॉनी है वो खिलर स्पीले के गेगन है, तो इसका मतलब वो फॉरबोट चाहता है। रॉबर्ट कह रहा है, इन dieser Diskussion fehlt immer die genaue Kenntnis, कि इस डिस्कशन में हमेशा मिसिंग होती है एग्जैक्ट नॉलेज। और वो एग्जैक्ट नॉलेज क्या है? लेट्स सी। Meistens ist es bei sogenannten Killerspielen nämlich so, dass man in einem Team spielt. Ein solches Spiel stärkt also den Teamgeist। टीम गाइस्ट कहते हैं टीम स्पिरिट। तो वो कह रहा है कि इस तरह के जो गेम्स हैं वो कोई भी टीम में खेलते हैं लोग, तो इसलिए फिर टीम स्पिरिट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन होती है। स्टैकन टू स्ट्रेंथन, टू बूस्ट, इसका मतलब है। Außerdem steht die Taktik im Vordergrund und nicht eine bestimmte Methode, jemanden umzubringen। कहता है इसके अलावा एक टैक्टिक है, एक पॉलिसी है। im Vordergrund stehen का मतलब है टू हैव प्रायोरिटी, तो वो प्रायोरिटी बन जाती है वो टैक्टिक, और ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक मेथड बताया जा रहा है कि किसी को कैसे कत्ल करना है। umbringen फिर से आ गया। So wirkt das taktische bzw. logische Denken gefordert। कहता है इस तरह फिर जो टैक्टिक्स और लॉजिकल जो थिंकिंग है वो आपकी, वो फिर प्रमोट होती है। तो ये तो काफ़ी पॉजिटिव साइड्स बता रहा है किलर स्पीलन की। तो इसलिए फिर रॉबर्ट फबोट के अगेंस्ट है। अब मार्गिनेटे का कमेंट भी पढ़ लेते हैं, और वो कहती है, Ich denke, dass gewisse Situationen oder Dinge einen Menschen dazu bringen können, etwas zu tun, das er sonst nicht tun würde। Das kann gerade bei sogenannten Killerspielen der Fall sein। ये तो काफ़ी इजी था ना, हमें समझ आ गई है इसकी। Deshalb scheint mir ein Verbot sinnvoll zu sein। कहती इसलिए फिर जो जो बैन है वो मुझे सेंसिबल लग रहा है। Scheinen ना, to appear। Auch wenn so ein Verbot allein wahrscheinlich nicht viel nützt, denn Killerspiele sind ja nur eine Inspirationsquelle für Gewalt। कहती है ये जो किलर गेम्स हैं वो एक मीन है, एक सोर्स है इंस्पायरेशन, इंस्पायर करने का। और वो किस चीज़ को किस चीज़ की तरफ इंस्पायर करते हैं? वायलेंस की तरफ। ऑल्दो मार्गिनेटे यहाँ कह रही है कि सिर्फ किलर गेम्स पर फरबोट करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कहती है फिर भी ये एक सोर्स है वायलेंस क्रिएट करने का, तो इसलिए फिर वो भी फरबोट के हक में है, उसके फॉर में है। सो फाइनली हम Teil 5 पर आ गए हैं, जिसका Arbeitszeit 10 Minuten है। Lesen Sie die Aufgaben 27 bis 30 und den Text dazu। Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C। Sie informieren sich über die Hausordnung
des Dresdner Berufsbildungszentrums, जो कि है BZW, in dem Sie einen Kurs gebucht haben. आप अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हैं एक Berufsbildungszentrum, जो कि ये उसका नाम है, उसके बारे में, जो कि ड्रेस्टन में है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कोर्स बुक कर लिया है उनके यहाँ। तो देख लेते हैं कि क्या टास्क हैं और किस तरह की डिटेल्स हैं टेक्स्ट में। ये है जी हमारी Aufgaben और ये है Hausordnung, जो कि हम डिटेल से वन बाय वन देख लेते हैं। Schüler dürfen keine Fahrräder mit zur Schule bringen, dürfen ihre Fahrräder auf den Schulhof stellen oder müssen ihre Fahrräder in einem speziellen Raum stellen. Für die Räume des BZW gilt, Schüler dürfen keine Poster aufhängen, Schüler müssen dort selber aufräumen oder Schüler können dort nach dem Unterricht lernen। काफ़ी लेंथी इसकी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको जहन में रखनी होंगी, और वैसे भी एग्ज़ाम में आपके सामने साइड बाय साइड सारे पेजेस होते हैं, तो इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए फिर मुझे थोड़ा उसको कॉम्पैक्ट करके बनाना था स्लाइड्स में। और आई एम सो सॉरी अगर आपको ये ठीक नज़र नहीं आ रहा है या अगर टेक्स्ट काफ़ी स्मॉल है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़, राइट। Um die verschließbaren Fächer benutzen zu können, muss man einen Schlüssel im Sekretariat verlangen, einmalig 50 € zahlen oder Schüler sein oder im BZW arbeiten. Das Trinken von Alkohol kann von der Schulleitung genehmigt werden, muss der Lehrperson gemeldet werden oder ist ohne Ausnahme verboten. हाउस ऑर्डनूंग कहते हैं हाउस रूल्स को या फिर साइट रूल्स को। अब आप कहेंगे कि ये तो एक इंस्टीट्यूट है तो हाउस तो नहीं है, लेकिन एक साइट रूल्स को भी हम हाउस ऑर्डनूंग कहते हैं। तो सबसे पहले है जी Unterrichtszeiten लेसन के टाइमिंग्स के बारे में कुछ बात की जा रही है। Die vereinbarten Unterrichtszeiten sind verbindlich, के जो एग्रीड आपके लेक्चर आवर्स हैं, टाइमिंग्स हैं, वो क्या है जी, वो फबिंडलिश हैं, यानी कंपलसरी हैं। उस पर आपने टाइमिंग के आगे पीछे उनको नहीं करना, और ना आप कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा, ist die Lehrperson 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht da, informiert die Klassenvertretung das Sekretariat। कहते हैं कि अगर लेयरपर्सन कहते हैं जी टीचर को कि अगर लेसन स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद भी टीचर नहीं है, तो फिर जो क्लासनफर्टरेटुंग कहते हैं, वो कहते हैं जी जो क्लास रिप्रेजेंटेटर हैं वो क्या करें, वो फिर सेक्रेटरीज ऑफिस में इन्फॉर्म करें। और भी हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि Ordnung in sämtlichen Räumen und Anlagen unserer Schule ist auf Ordnung und Sauberkeit zu achten। ये क्या है जी, जो टोटल आपके रूम्स हैं और जो एरिया है, साइट है स्कूल की, उसमें आपने ऑर्डनिंग, वैसे तो रूल्स को भी कहते हैं लेकिन ऑर्डर को भी कहते हैं, ऑर्डर का और सफाई का ख्याल रखना है, सुआख्तन, ठीक है। उसके बाद है जी Schulräume, Einrichtungen und Anlagen sind sorgfältig zu benutzen। कहते हैं जो स्कूल के रूम्स हैं, Einrichtung कहते हैं जो आपकी उसकी प्रॉपर्टी है, जो कि आपको दी जाती है इस्तेमाल करने के लिए, फर्नीचर हो गया या कोई भी इक्विपमेंट है, उसको कहते हैं Einrichtung, ठीक है, प्लूरल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। और Anlagen अगेन वही साइट और जो एरिया है ना, उसको आपने क्या करना है, आपने केयरफुली यूज़ करना है। Außerhalb der Unterrichtszeiten dürfen sich Lernende nicht in den Klassenräumen aufhalten। अच्छा, sich aufhalten डिफरेंट है, सिंपल aufhalten डिफरेंट है। sich aufhalten होता है स्टे करना। तो क्या है जी, आउटसाइड द जो लेक्चर आवर्स हैं, टाइमिंग्स हैं, उनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम्स में नहीं स्टे कर सकते। असिस्ट untersagt, इट इज़ प्रोहिबिटेड ना, ये असिस्ट verboten होता तो भी उसका मतलब यही होता, verboten
और untersagt दोनों के मतलब सेम है, बैन होना, मना होना ना। In den Klassenräumen etwas an die Wände zu kleben oder zu schreiben und Schulmöbel in andere Räume zu bringen। तो कहते हैं क्या क्या चीज़ मना है, बैन है, कि क्लासरूम्स में आप कोई चीज़ दीवारों पर चिपकाएं, कोई चार्ट्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ या नोटिस वगैरह, वो भी मना है। या फिर आप वॉल्स पर कुछ लिखते हैं, वो जो स्कूल का फर्नीचर है उनको दूसरे कमरों में लेकर जाना, ये सब चीज़ें आपको मना है। Mitarbeitende und Lernende, die Schäden feststellen, melden diese dem सेक्रेटरियाट। अच्छा, सेक्रेटरियाट जो है वो सेक्रेटरी का ऑफिस या एडमिन ऑफिस किसी को भी हम कह सकते हैं। तो जो वर्कर्स हैं और जो लर्नर्स हैं, अगर शेडन कहते हैं डैमेज को ना, अगर वो कोई डैमेज को देखते हैं, पाते हैं कि कोई छुआ हुआ है ना डैमेज, तो उसकी फिर आपने क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है एडमिन ऑफिस में या सेक्रेटरी के ऑफिस में। Störungen कहते हैं डिस्टर्बेंसेस को। तो Mitarbeitende und Lernende sorgen dafür, dass der Schulbetrieb nicht gestört wird। अगेन वर्कर्स को और लर्नर्स को इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्कूल का ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शनिंग है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। Nummer 28 का करेक्ट आंसर आ है, क्योंकि für die Klassenräume des BZW gilt, Schüler dürfen keine Poster aufhängen। Alkohol und Drogenkonsum। अच्छा जी, अल्कोहल और ड्रग्स कंजम्पशन पर भी रूल्स हैं। Der Konsum von Alkohol, illegalen Drogen sowie anderen psychoaktiven Substanzen ist auf den gesamten Schulareal und während schulischer Veranstaltungen einschließlich alle Pausen verboten। ये सारी की सारी चीज़ें including all the breaks मना है। In Ausnahmefällen kann die Schulleitung den Konsum von Alkohol erlauben। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या है जी, स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों की कंजम्पशन, इन चीज़ों की तो नहीं है, सिर्फ अल्कोहल की कंजम्पशन अलाउ कर सकती है। Rauchen। Rauchen ist nur im Freien bzw. in den dafür vorgesehenen Zonen gestattet। Wir bitten darum, die aufgestellten Aschenbecher zu benutzen। कह रहे हैं कि जो आपकी स्मोकिंग है उसको आप सिर्फ आउटडोर्स कर सकते हैं, या फिर जो उनकी अलाउड जोन्स और एरियाज हैं उनमें वो अलाउड है कि स्टार्टेड ना। आप वो कह रहे हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं किस चीज़ पर, कि आप एस्ट्रेज जो कि वहाँ प्लेस किए गए हैं उनको यूज़ कीजिए। Das Trinken von Alkohol kann von der Schulleitung genehmigt werden। अब इसको करेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें गेनेमिक्ड का मतलब आता हो। गेनेमिकन कहते हैं अप्रूव करना ना, अप्रूव करवाना। तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करेगी तो फिर हम कर सकते हैं अल्कोहल ट्रिंकिंग। Diebstahl, चोरी। Es empfiehlt sich, Wertsachen und Bargeld sorgfältig aufzubewahren। कहते हैं जी इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो आपके कॉस्टली चीज़ें हैं और जो कैश है उसको केयरफुली सिक्योर करें, संभाल के रखें। Die Schule stellt den Lernenden und Mitarbeitenden kostenlos Schließfächer zur Verfügung। अब यहाँ पर zur Verfügung stellen एक इस्तेमाल हुआ है एक्सप्रेशन, जिसका मतलब है लेट मी सी, या टू सप्लाई। तो अब ये जो बात की जा रही है यहाँ पर वो ये है कि स्कूल ने क्या किया हुआ है, प्रोवाइड किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर्स। ठीक है, किस किस के लिए, लर्नर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। Für verlorene Schlüssel wird
eine Gebühr von Euro 50 erhoben। ओ, अगर आपके पास से चाबी गुम हो गई उन लॉकर्स की तो फिर आपसे 50 यूरोस की जो फीस लेंगे स्कूल वाले ना। Die Schule übernimmt für Diebstähle keine Haftung। और जो स्कूल है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता अगर चोरियां हो जाएं तो। Fundgegenstände Fundgegenstände bitte im Sekretariat abgeben। जो आपको किसी की गुमी हुई चीज़ें अगर मिलती हैं तो वो भी आपने एडमिन ऑफिस में सबमिट कर देनी है। Die verschließbaren Fächer benutzen zu können, muss man Schüler sein oder im BZW arbeiten। Parkplätze Parking Areas auf dem Schulareal stehen keine gratis Autoparkplätze zur Verfügung। zur Verfügung stehen होता है to be available ना। तो कह रहे हैं कि स्कूल एरिया में कोई भी फ्री कार पार्किंग एरियाज नहीं है अवेलेबल। Fahrräder müssen in den dafür vorgesehenen Fahrradkeller gebracht und abgeschlossen werden। तो कह रहे हैं कि जो बाइसिकल्स हैं उनको जो अलाउड उनकी फागाट की जो कैला है जो कि नॉर्मली अंडरग्राउंड में होती है ना कैला, तो वहाँ पर उनको लाया जाएगा और लॉक कर दिया जाएगा। Mopeds und Motorräder sind auf dem Schulareal nicht erlaubt। ये भी बाइसिकल नहीं मोटरसाइकिल है, तो दोनों मोटरसाइकिल्स हैं वो अलाउड नहीं हैं स्कूल एरिया में। Nummer 27. Schüler müssen ihre Fahrräder in einen speziellen Raum stellen। Goethe सर्टिफिकेट B1 की hören के लिए हमें मिलते हैं 40 मिनूटन और इसमें आपको टोटल 30 Aufgaben दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आसवाय में भी किया था, इस एग्ज़ाम में भी हम ऐसे ही करेंगे। आप अपनी कॉपी में 1 bis 30 लिख लीजिए और लिसनिंग टास्क प्ले होती जाएंगी और आपके सामने स्क्रीन पर आती जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेसन में भी कि टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा कि अगर छोटा फॉन्ट साइज होने की वजह से आपको सही तरह पढ़ने में मुश्किल लगे तो करना आपने ये है कि लिसनिंग टास्क को सुनकर सॉल्व करना है और जब सारी की सारी ऑडियोज़ प्ले हो जाएंगी, अब मैं कोई बात नहीं करूँगी तो एंड पे आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट। Viel Erfolg! Zertifikat B1 Modul Hören Modellsatz Hören Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Jan, hier ist Frank. Wir wollten doch im Sommer eine Woche ans Meer fahren. Ich bin gerade im Internet. Im Juni gibt es noch günstige Flüge nach Sizilien. Die Übernachtung müssen wir noch klären. Meine Tante wohnt doch dort. Bei ihr könnten wir vielleicht schlafen. Ansonsten bieten die hier auch noch billige Hotelzimmer an. Oder wir gehen campen. Das fände ich am besten. Ich schicke dir den Link. Schau es dir doch mal an. Tschüss.
Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Stein, hier ist die Praxis Dr. Becker. Es geht um Ihre Grippeimpfung. Frau Dr. Becker muss zu einer Operation. Könnten Sie vielleicht auch am Freitag um 14 Uhr kommen? Das ist dann noch in diesem Quartal. Sie müssten also die 10 Euro Praxisgebühr nicht zahlen. Geben Sie mir bitte heute noch Bescheid, ob Sie Zeit haben. Ach, und noch etwas. Ihre Chipkarte ist bei uns. Sie haben sie letztes Mal bei uns vergessen. Danke und auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Frau Brahms, Ulf Thomas hier von der HGB-Versicherung. Sie haben sich bei uns als Verkaufsleiterin beworben, doch leider fehlen in Ihren Unterlagen 2 Zeugnisse, die für die Bewerbung sehr wichtig sind. Es geht um die Zertifikate für die besuchten Computer- und Englischkurse. Die haben Sie zumindest so in Ihrem Lebenslauf genannt. Ich bitte Sie, diese Unterlagen so schnell wie möglich an uns zu schicken oder mich bei Rückfragen anzurufen. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauß-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eschenried und Ausfahrt Dachau hat sich ein Unfall ereignet. Momentan ist der rechte Fahrstreifen blockiert. 12 Kilometer Stau. Im Stadtgebiet München kommt es aufgrund des starken Berufsverkehrs zu Behinderungen. Stau auch am Richard-Strauß-Tunnel wegen einer Baustelle. Bitte umfahren Sie dieses Gebiet weiträumig. Radio Liberty, alle 15 Minuten für ganz Süddeutschland. Mit uns kommen Sie gut nach Hause. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit.
Sie hören eine Durchsage am Hauptbahnhof. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8:34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8:45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9:45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Gleis 13, Einfahrt des Interregios 114 nach Bern, Zofingen, Sursee, Luzern, Abfahrt um 8:34 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A und B, zweite Klasse, Sektoren B, C und D. Speisewagen im Sektor B. Eine wichtige Information für die Passagiere nach Genf. Der Intercity um 8:45 Uhr fällt wegen einer Weichenstörung aus. Die nächstmögliche Verbindung nach Genf ist über Lausanne um 9:45 Uhr von Gleis 11. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Wetterbericht. Und hier noch die aktuellen Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag ist es im Westen und Nordwesten Deutschlands gering bewölkt und meist trocken. Sonst ziehen bei zunehmender Bewölkung von Süddeutschland her mitunter kräftige Regengüsse und Gewitter von Thüringen bis an die Elbe im Osten. Dort kann es lokal sogar zu schweren Unwettern kommen und die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Achtung! Sturmböen in Gewittergebieten im Osten des Landes, sonst überall schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Ende von Hören Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit.
Sie nehmen an einer Führung durch das Münchner Stadtmuseum teil. Ich freue mich, Sie heute hier zu dieser Führung begrüßen zu dürfen und hoffe, Sie hatten bisher bereits einen schönen Aufenthalt hier bei uns in München. Mein Name ist Jan Kiefer und ich möchte Sie heute ein wenig in die Geschichte und die Besonderheiten der bayerischen Landeshauptstadt einweihen. Wir haben Glück. Aufgrund des so wunderschönen Frühlingswetters sind die meisten Leute heute wohl eher im Biergarten zu finden und wir haben das Museum fast ganz für uns. Genießen Sie es und sehen Sie sich in Ruhe um. So wie jetzt ist es hier wirklich selten. Normalerweise herrscht hier ein ziemliches Gedränge, besonders weil ein Teil des Gebäudes während der letzten 3 Monate wegen Renovierung geschlossen war. Unser Rundgang durch das Museum dauert ungefähr 2,5 Stunden. Wir werden zunächst gemeinsam die Hauptausstellung, die für uns heute von besonderem Interesse ist, besuchen. Danach haben Sie noch Gelegenheit, die Sonderausstellung im 2. Stock zu besuchen, wenn Sie möchten. Dort gibt es eine wirklich interessante Fotoausstellung von jungen Münchner Fotografen und wie sie die Stadt sehen, die ja für viele Einheimische die schönste Stadt der Welt ist. Oder soll ich lieber Dorf sagen? Schließlich wird die Stadt oft genug als solches verspottet. Zu Unrecht, wie ich finde. Außerdem können Sie sich bei Interesse noch die Sammlung Musik ansehen. Um 16 Uhr treffen wir uns dann alle wieder hier im Eingangsbereich, direkt gegenüber dem Café. Ihre Taschen können Sie an der Garderobe dort drüben abgeben. Viele verbinden mit München vor allem das Oktoberfest und schöne Biergärten. Einige haben besonders die bayerische Küche im Blick, wenn sie an München denken. Aber ich kann Ihnen versichern, München ist noch viel mehr und hat viel mehr zu bieten als Weißwurst und Lederhose. Doch wofür steht nun eigentlich München? Wir wollen dieser Frage heute hier im Museum vor allem historisch nachgehen und sehen, welche Ereignisse haben München auch zu dem gemacht, was es heute ist. Ich werde Ihnen zu jedem Abschnitt jeweils ein paar einführende Informationen präsentieren. Dann können Sie sich alles erst einmal alleine ansehen und dann werde ich Ihre Fragen zu den einzelnen Themen beantworten. Im Anschluss sollten Sie einen der schönen Biergärten besuchen, die es hier überall gibt. Wir haben zwar hier rund um das Stadtmuseum auch einige moderne Cafés und schicke Restaurants, aber die finden Sie ja in jeder Stadt. Doch jetzt erst einmal zu unserer Ausstellung. Bitte folgen Sie mir hier entlang. Ende von Hören Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über ein Fest unterhalten. Hey, hallo Nadja. Hallo Florian, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Bei mir ist alles okay, soweit. Hab ein ziemlich aufregendes Wochenende hinter mir. Ach ja, du wolltest ja am Samstag zu einem Fest, oder? Ja, richtig. Es war ein Geburtstagsfest.
Anna, die Freundin meiner Mutter, wurde 50. Ihr Mann ist Diplomat und die beiden haben ein großes Fest gemacht. Es waren an die 60 Leute eingeladen. Schon sehr speziell, wie die wohnen. Schön? Ja, und wie? So ein richtiges Traumhaus. Eine große Eingangshalle, wunderschöne alte Möbel überall. Na und dann eine riesige Terrasse. Also, falls ich mal sehr viel verdienen sollte, so ein Haus, das wäre schon was. Und deine Mutter, war die auch da? Ja, und sie musste mich natürlich allen Leuten vorstellen. Ist ja klar. Klar. Das ist meine Tochter. Sie studiert an der Universität Wien Medienwissenschaft. Sie will später nämlich mal zum Fernsehen und dann dort Reportagen machen. Ganz schön peinlich. Und das Essen? Das war natürlich auch vom Feinsten. Zuerst ein kaltes Buffet mit jeder Menge Spezialitäten und danach noch 3, 4 Hauptgerichte zur Auswahl. Nachspeisen gab es natürlich auch. Aber das Beste auf dem Fest war die Musik. Der Klavierspieler war genial. Ein toller Typ und Vollblutmusiker, das habe ich sofort bemerkt. Ich habe mich jedenfalls gleich neben das Klavier gesetzt, um alles genau mitzukriegen. Und dann fragt mich doch der tatsächlich, ob ich auch Musik mache. Ja, sage ich spiele Querflöte und Klavier, aber nur so ab und zu als Hobby. Und? Nun, ich glaube, ich hätte besser nichts gesagt. Denn so nach circa 2 Stunden am Klavier brauchte der Pianist eine Pause. Und da er ja jetzt wusste, dass ich auch Klavier spiele, meinte er, ich solle mich doch während seiner Pause an seinen Platz setzen und ein bisschen was vorspielen. Oh nein. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie hat er mich überredet. Ich setze mich also ans Klavier und da konnte ich gar nicht mehr anders, als was zu spielen. Echt? Vor allen Leuten? Genau. Ich habe dann ein paar klassische Lieder gespielt, die ich ganz gut kann. Aber dann wollte einer der Gäste Jazz hören. Zum Glück kam genau in dem Moment der Pianist aus seiner Pause zurück. Da hattest du ja richtiges Glück. Ja, ich war echt froh. Und als wir dann nach Mitternacht gingen, hat er immer noch Jazz gespielt. Und am Sonntag? Ach, am Sonntag habe ich zuerst einmal lange geschlafen und am Nachmittag habe ich dann mit ein paar Freunden einen Ausflug in die Berge gemacht. Und was uns da passiert ist, das ist eine andere Geschichte. Die musst du mir unbedingt morgen erzählen. Mach ich. Ah, da kommt mein Bus. Jetzt muss ich aber los. Bis morgen. Ciao dann. Ende von Hören Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Diskussion am Abend diskutiert mit den Eltern Dana Schneider und Florian Bader zum Thema Sollen kleine Kinder in die Kinderkrippe gehen?
Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei der Diskussion am Abend. Das ist heute unser Thema. Sollten Kinder in die Kinderkrippe gehen oder nicht? Dazu haben wir Frau Dana Schneider eingeladen. Sie hat 2 Kinder zu Hause, die 2 und 5 Jahre alt sind. Unser zweiter Studiogast ist Florian Bader, dessen 3-jährige Zwillinge seit einem Jahr in die Kinderkrippe gehen. Frau Schneider, Sie wussten schon vor der Geburt Ihrer Kinder, dass Sie sie nicht in die Kinderkrippe schicken würden. Warum? Weil die ersten 3 Jahre für ein Kind von großer Bedeutung sind. In diesen 3 Jahren brauchen Kinder eine feste Bezugsperson und ich würde nicht wollen, dass meine Kinder zur Erzieherin Mama sagen. Tun Ihre Kinder das denn, Herr Bader? Nein, natürlich nicht. Unsere Kinder wissen genau, wer die Mama ist, nämlich meine Frau. Aber sie lernen, dass sie auch auf andere Leute hören müssen. Und das ist für ihr soziales Verhalten bestimmt sinnvoll. Das soziale Miteinander lernen die Kinder sowieso später. Mein 5-jähriger Sohn geht seit einem Jahr in den Kindergarten und lernt jetzt, wie er mit anderen Kindern zusammen spielen kann. Unter 3 Jahren brauchen Kinder keine gleichaltrigen Kinder, sondern vor allem ihre Bezugspersonen. Ja, unter 3 Jahren beschäftigen sich Kinder ja meistens auch gut mit sich selber und spielen eher mit Dingen als mit anderen Kindern. Aber ist es denn nicht eher eine finanzielle Frage, Kinder in die Kinderkrippe zu schicken, damit die Eltern arbeiten können? Herr Bader, wie ist denn das bei Ihnen? Es ist weniger eine finanzielle Frage als einfach die Tatsache, dass weder meine Frau noch ich 3 Jahre aus dem Beruf aussteigen können. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 3 Jahre nicht und wollen dann weiter Karriere machen. Dann verlieren Sie nicht nur die 3 Jahre, sondern auch alles, was Sie sich zuvor erarbeitet haben. Warum haben Sie überhaupt Kinder, wenn Ihnen Ihre Karriere so wichtig ist? Kinder sollten doch das Wichtigste in ihrem Leben sein. Da kann man doch auf ein paar Jahre Karriere verzichten. Das mag sein, aber muss man wirklich das eine für das andere aufgeben oder austauschen? Warum kann man nicht beides haben? Meine Frau war als Kind selber in der Kinderkrippe und es hat ihr nicht geschadet. Unsere Kinder gehen gern in die Krippe, sie haben ihre Freunde dort und erzählen abends begeistert von den Spielen, die sie gemacht haben. Ein Vorteil einer Kindertagesstätte, den Sie da ansprechen, ist, dass die Kinder beschäftigt sind, Spiele kennenlernen und Erfahrungen machen, die Eltern ihren Kindern zu Hause vielleicht nicht bieten können. Haben Sie dem etwas entgegenzusetzen, Frau Schneider? Nun ja, in einer idealen Kindertagesstätte wäre das vielleicht wirklich so. Aber ist es nicht eher so, dass die Erzieherinnen bei so vielen Kindern gar keine Zeit für das einzelne Kind haben? Mit ein wenig Recherche und Fantasie kann ich meinen Kindern deutlich mehr bieten, als die 3 Erzieherinnen den 12 Kindern in ihrer Gruppe. Das ist bei unserer Kinderkrippe eigentlich kein Problem. Unsere Kinder sind in einer Gruppe mit 8 Kindern und bekommen sicher genug Aufmerksamkeit. Sie sollen ja gerade lernen, alleine etwas zu machen und sich dann nur an die Erwachsenen zu wenden, wenn sie etwas brauchen. Es kommt also auch auf die Kinderkrippe an. Ja, das denke ich auch. In einigen Krippen gibt es schon Probleme. Bei uns im Dorf ist das nicht so schlimm, aber in so mancher Kindertagesstätte fehlen inzwischen die finanziellen Mittel. In einigen Kinderkrippen müssen die Eltern schon Papier und Stifte mitgeben, damit die Kinder malen können, wie ich gehört habe. Da fragt man sich, woran sonst noch gespart wird. Also sollten Kinderkrippen finanziell besser gefördert werden. Frau Schneider, wie stehen Sie dazu? Ist es sinnvoll, dass Kinderkrippen von unseren Steuern bezahlt werden? Sie haben ja nichts davon. Nun ja, das finanzielle Argument sehe ich schon ein. Wer nicht genug Geld hat, um zu Hause zu bleiben, soll ja trotzdem Kinder kriegen können. Daher würde ich den Bau und den Unterhalt von Kinderkrippen und Kindertagesstätten nicht ablehnen, denn das kommt der ganzen Gesellschaft zugute. Aber ich finde es nicht gut, wenn Kinder in die Krippe abgeschoben werden, damit die Eltern ihren persönlichen Zielen hinterherjagen können. Wir schieben sie ja nicht ab. Sie verbringen den Tag in einer kinderfreundlichen, warmen, qualifizierten Umgebung mit anderen Kindern, anstatt sich zu Hause mit uns zu langweilen. Vielleicht hängt es ja auch von den Menschen ab. Der eine möchte die ersten Jahre seines Kindes intensiv erleben, der andere möchte oder kann nicht auf seine Arbeit verzichten und dennoch dem Kind eine schöne Kindheit bieten. Die Diskussion scheint wohl endlos. Herr Bader, Frau Schneider, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie uns Ihre Meinung zum Thema gesagt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis nächste Woche bei der Diskussion am Abend. Sie hören jetzt die Diskussion noch einmal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei der Diskussion am Abend. Das ist heute unser Thema. Sollten Kinder in die Kinderkrippe gehen oder nicht? Dazu haben wir Frau Dana Schneider eingeladen. Sie hat 2 Kinder zu Hause, die 2 und 5 Jahre alt sind. Unser zweiter Studiogast ist Florian Bader, dessen 3-jährige Zwillinge seit einem Jahr in die Kinderkrippe gehen. Frau Schneider, Sie wussten schon vor der Geburt Ihrer Kinder, dass Sie sie nicht in die Kinderkrippe schicken würden. Warum? Weil die ersten 3 Jahre für ein Kind von großer Bedeutung sind. In diesen 3 Jahren brauchen Kinder eine feste Bezugsperson und ich würde nicht wollen, dass meine Kinder zur Erzieherin Mama sagen. Tun Ihre Kinder das denn, Herr Bader? Nein, natürlich nicht. Unsere Kinder wissen genau, wer die Mama ist, nämlich meine Frau. Aber sie lernen, dass sie auch auf andere Leute hören müssen. Und das ist für ihr soziales Verhalten bestimmt sinnvoll. Das soziale Miteinander lernen die Kinder sowieso später. Mein 5-jähriger Sohn geht seit einem Jahr in den Kindergarten und lernt jetzt, wie er mit anderen Kindern zusammen spielen kann. Unter 3 Jahren brauchen Kinder keine gleichaltrigen Kinder, sondern vor allem ihre Bezugspersonen. Ja, unter 3 Jahren beschäftigen sich Kinder ja meistens auch gut mit sich selber und spielen eher mit Dingen als mit anderen Kindern. Aber ist es denn nicht eher eine finanzielle Frage, Kinder in die Kinderkrippe zu schicken, damit die Eltern arbeiten können? Herr Bader, wie ist denn das bei Ihnen? Es ist weniger eine finanzielle Frage als einfach die Tatsache, dass weder meine Frau noch ich 3 Jahre aus dem Beruf aussteigen können. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 3 Jahre nicht und wollen dann weiter Karriere machen. Dann verlieren Sie nicht nur die 3 Jahre, sondern auch alles, was Sie sich zuvor erarbeitet haben. Warum haben Sie überhaupt Kinder, wenn Ihnen Ihre Karriere so wichtig ist? Kinder sollten doch das Wichtigste in ihrem Leben sein. Da kann man doch auf ein paar Jahre Karriere verzichten. Das mag sein, aber muss man wirklich das eine für das andere aufgeben oder austauschen? Warum kann man nicht beides haben? Meine Frau war als Kind selber in der Kinderkrippe und es hat ihr nicht geschadet. Unsere Kinder gehen gern in die Krippe, sie haben ihre Freunde dort und erzählen abends begeistert von den Spielen, die sie gemacht haben. Ein Vorteil einer Kindertagesstätte, den Sie da ansprechen, ist, dass die Kinder beschäftigt sind, Spiele kennenlernen und Erfahrungen machen, die Eltern ihren Kindern zu Hause vielleicht nicht bieten können. Haben Sie dem etwas entgegenzusetzen, Frau Schneider? Nun ja, in einer idealen Kindertagesstätte wäre das vielleicht wirklich so. Aber ist es nicht eher so, dass die Erzieherinnen bei so vielen Kindern gar keine Zeit für das einzelne Kind haben? Mit ein wenig Recherche und Fantasie kann ich meinen Kindern deutlich mehr bieten, als die 3 Erzieherinnen den 12 Kindern in ihrer Gruppe. Das ist bei unserer Kinderkrippe eigentlich kein Problem. Unsere Kinder sind in einer Gruppe mit 8 Kindern und bekommen sicher genug Aufmerksamkeit. Sie sollen ja gerade lernen, alleine etwas zu machen und sich dann nur an die Erwachsenen zu wenden, wenn sie etwas brauchen. Es kommt also auch auf die Kinderkrippe an. Ja, das denke ich auch. In einigen Krippen gibt es schon Probleme. Bei uns im Dorf ist das nicht so schlimm, aber in so mancher Kindertagesstätte fehlen inzwischen die finanziellen Mittel. In einigen Kinderkrippen müssen die Eltern schon Papier und Stifte mitgeben, damit die Kinder malen können, wie ich gehört habe. Da fragt man sich, woran sonst noch gespart wird. Also sollten Kinderkrippen finanziell besser gefördert werden. Frau Schneider, wie stehen Sie dazu? Ist es sinnvoll, dass Kinderkrippen von unseren Steuern bezahlt werden? Sie haben ja nichts davon. Nun ja, das finanzielle Argument sehe ich schon ein. Wer nicht genug Geld hat, um zu Hause zu bleiben, soll ja trotzdem Kinder kriegen können. Daher würde ich den Bau und den Unterhalt von Kinderkrippen und Kindertagesstätten nicht ablehnen, denn das kommt der ganzen Gesellschaft zugute. Aber ich finde es nicht gut, wenn Kinder in die Krippe abgeschoben werden, damit die Eltern ihren persönlichen Zielen hinterherjagen können. Wir schieben sie ja nicht ab. Sie verbringen den Tag in einer kinderfreundlichen, warmen, qualifizierten Umgebung mit anderen Kindern, anstatt sich zu Hause mit uns zu langweilen. Vielleicht hängt es ja auch von den Menschen ab. Der eine möchte die ersten Jahre seines Kindes intensiv erleben, der andere möchte oder kann nicht auf seine Arbeit verzichten und dennoch dem Kind eine schöne Kindheit bieten. Die Diskussion scheint wohl endlos. Herr Bader, Frau Schneider, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie uns Ihre Meinung zum Thema gesagt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis nächste Woche bei der Diskussion am Abend. Ende von Hören Teil 4.
Sie haben nun 5 Minuten Zeit, Ihre Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Liebe Zuschauer, das war es. Seid ihr schon aufgeregt? अपने आंसर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।